Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. I hope you are fine. I hope everyone is healthy. And I hope you are still running your fasting. Saya harap puasanya masih berjalan lancar ya semua bagi yang berpuasa. Dan for today, because we are not going to meet in video conference, jadi kita tidak akan ketemu video conference, so let me give you the explanation via this video recording. Jadi saya akan memberikan penjelasan for our activity. Oh ya, tapi sebelumnya saya ingatkan ya, don't forget to fill in the attendance list in the Google Classroom and also Siakat ya. Jangan lupa untuk mengisi absennya. Alright, so for our activity today, so we're just going to do the reading activity. Jadi kita akan beraktivitas untuk membaca ya. So this is our activity for today, reading activity. So the reading activity is about what to do in Madrid. Nah, you can see this reading passage here. Bisa dilihat ya bacaannya di sini. So, what are we going to do about this reading passage? Apa yang akan kita lakukan tentang berhubungan dengan bacaan ini? So, our activity for today is you need to match the headings below to the paragraphs from a Madrid City Guide. Nah, jadi di sini ada 1 2 3 4 sampai 8, there are 8 headings. Headings itu maksudnya nah, contoh headings itu seperti ini, a cultural afternoon. Nah, pembuka paragraf ya. Jadi kalimat pembuka di setiap paragraf. Nah, itu yang dimaksudkan dengan headings. Jadi what you need to do is you need to fill A, B, C, D, and etc. dan seterusnya dengan headings yang cocok. Yang mana di sini sebagai pembukanya kira-kira yang tepat ya, yang ada di bacaan. Okay, nah, so you need to read the reading passage here first. After that, you can put which one is the correct headings. Nah, sekarang silakan dicatat dulu headingsnya sebelum saya perlihatkan bacaannya. Ya, silakan. Bisa dicatat atau di screenshot saja. Nah, baik. After you've written, setelah ditulis, dicatat. Nah, silakan nanti diisi ya ABC sesuai dengan heading yang cocok. Ya, heading maksudnya adalah pembuka kalimat yang cocok. Ya, pasti harus baca bacaannya ya, yang mana kira-kira yang cocok, yang sesuai dengan kalimat itu. A cultural afternoon, the Prado Museum contains the world's greatest assembly of Spanish painting, especially works ya by Velázquez and Goya, ranging from 20th to 19th centuries. It also houses impressive foreign collections, particularly of Italian and Flemish work. Ideally, you should make several visits, but unfortunately, 48 hours doesn't allow you that luxury. Nah, jadi kenapa jawabannya a cultural afternoon? Nah, karena di sini kan tentang museum, contains the world's greatest assembly Spanish painting, berarti afternoon cultural. Nah, B apa kira-kira kalau bacanya tentang ini? Although some people claim that El Rastro has changed a great deal since its heyday during the 19th century. Plenty of Madrileños still shop here in search of a bargain, but get there early by midday. It's also impossible to move through the crowds. Jadi saya sarankan baca dari awal ya kalau kalian, kemudian lihat kira-kira yang mana yang cocok headingsnya. Setelah itu, oh ya, ini di sini agak kurang jelas ya. Jadi untuk F ini kalaupun jawabannya kalian salah, saya ini bonus saja ya, tapi tetap dibaca ya. Nah, setelah mengisi headings, tahan dulu ya sebentar, saya akan perlihatkan readingnya. Saya jelaskan dulu yang berikutnya. Nah, setelah mengisi headings, kemudian read the text again and answer these questions. Nah, silakan menjawab
pertanyaan 6 pertanyaan ini berdasarkan bacaan yang di atas tadi. Oke. Dan yang terakhir tugasnya adalah 6th century. Nah, refers to in the guide. What do these times and dates refers to in the guide? Nah, naik kembali ke bacaan, ke guide di atas ya. Kemudian lihat waktu itu 6th century, 19th century, 11 AM itu merujuk ke apa ini 11 AM until ya, ini ada garis datar di sini ya, until 3 PM itu merujuk kemana. Jadi contoh 6th century itu dia merujuk ke let me see ya, 6th century di bacaan dia merujuk ke bacaan A, B, C atau D atau seterusnya ya. Kita lihat kalau 6th century, jadi cukup dicari di bacaan 6th century itu ada merujuk di bacaan apa, A, B, C, D, E, F, or G. Okay, like that. 6th century. Let me see. Contoh ini ya, yang mudah saya perlihatkan. During the 19th century. Nah, jadi berarti 19th century itu adalah B ya. B itu apa tadi? Gitu ya. Jadi langsung saja B dan seterusnya ya. Nah, so that's your activity today. There are 3. First one is filling the heading, mengisi heading sesuai dengan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang mana yang cocok. Kemudian the second one is, yang kedua menjawab pertanyaan ini. Kemudian yang ketiga mencocokkan waktu ini ada di bacaan A, B, C, D, or atau seterusnya. Nah, kalian cukup jawab di Google Classroom langsung ya. Jawabannya langsung diketik di Google Classroom. I will open the portal for the task. Jadi kalian cukup ketik di satu tempat. Jadi kalian langsung ketik 10, contoh 10 A kan culture A 7, B berapa gitu ya. Kemudian 11, exercise 11 kan 1 apa jawabannya, 2 apa jawabannya. Kemudian 12 langsung saja 6th century, contoh B. 19th century apa gitu ya. Seperti itu cara menjawabnya langsung ya. Of course, if you have any question, you can always ask in the Google Classroom or via WhatsApp ya, in my WhatsApp, no problem. And I'm waiting for your answer. Saya tunggu jawabannya ya. Segera dikumpulkan. Please pay attention to the due time. Ya, there is no time extension. Jadi perhatikan baik-baik waktu due time-nya. Alright, well I think that's all. Sebelum itu saya perlihatkan bacanya dulu ya. Yes. Oh ya, bacaannya saya akan screenshot juga. Jadi kalian bisa baca dengan tenang di sini ya. Jadi saya cukup silakan ya dibaca dulu bacaannya. Ya, boleh di screenshot ya, silakan. Baik, sudah di screenshot. Oke, saya pindahkan ke lembar berikutnya ya. Iya, baik. Nah, jadi silakan dikerjakan. Thank you very much for your kind attention. Once again, stay safe at home, stay fasting ya, tetap puasanya dijaga ya, jangan ada yang bolong, jangan ada yang bucok. Okay, well, thank you very much for your kind attention. See you next meeting and have a nice day.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.